Évaluation et consolidation. Conjugaison. Je m'évalue. Souligne en bleu les expressions qui indiquent le présent et en vert celles qui indiquent le futur. السطر بالزرق على العبارات اللي كيعبروا لنا على لو بريزون، على الحاضر، الزمن الحاضر، وتسطر بالخضر على العبارات اللي كيعبروا لنا على المستقبل، لو فيتور. ثانيا انديك، ارجعوا للسؤال نوضحوه بعدا في الاول. hier البارح، maintenant الان، plus tard من بعد، la semaine dernière السيمانة اللي دازت، avant قبل، demain غدا، aujourd'hui اليوم، en ce moment في هذه اللحظة، l'année prochaine السنة القادمة، باش تقدر تميز فينا هو اللي في الزمن الحاضر باش نسطر عليه بالزرق، وفين هو اللي الزمن المستقبل باش نسطر عليه بالخضر، لو فيتور، المستقبل. وبالنسبة للماضي ما تسطروش عليه، إذا غنسطرو بالزرق على الحاضر، غنسطرو بالخضر على المستقبل. لو باسي ما تسطروش عليه. ثانيا indique si la phrase est au passé, au présent ou au futur. غتبين هاد الجملة واش في الماضي passé، في الحاضر présent، ولا في المستقبل futur. Hier البارح les invités الضيوف ont pris du thé avec nous. البارح الضيوف خداو اتاي معانا. اذا شنو هذا؟ واش حاضر ولا ماضي ولا مستقبل؟ demain j'irai الداخلة، غدا غادي نمشي للداخلة، هذا شنو هو؟ futur, présent, passé. Aujourd'hui j'apprends le nom de la région. اليوم كنتعلم الاسم ديال الجهة. L'année prochaine السنة القادمة، السنة الجاية، العام الجاي، tu seras en 5e année، غادي تكون في الخامس. واش هذا مستقبل ولا حاضر ولا ماضي؟ Classe ces verbes dans le tableau. Lire, dire, gravir, ranger, arrêter, finir. اللي في premier groupe غديرو هنا، واللي في deuxième groupe غديرو هنا، واللي في troisième groupe غديرو هنا. تذكير بسيط، les verbes premier groupe كيساليو ب ER، les verbes du deuxième groupe كيساليو ب IR، ولكن كيكون عندهم كيتكونجيغاو في présent، ما بحال finir مثلا nous finissons، vous finissez. les verbes اللي كيساليو ب ER وما كيتكونجيغاوش بهاد الطريقة هادي كيدوزو ل troisième groupe اللي كيضم حتى باقي les verbes كامل اللي بقاو irrégulier. السؤال 4 écris l'infinitif et le groupe des verbes soulignés. عاد تكتب الأصل ديال الأفعال اللي مسطرنا عليهم، يعني قبل ما يتكونجيغا كي كان. tu nous dis de réfléchir avant d'agir. قلتي لنا نفكروا قبل ما نتصرفوا. هاد دي واشنا هي؟ اين فيرب هاد؟ alors je réfléchis avant d'agir. هاد réfléchis اش من فيرب ايضا؟ le guide nous aide à gravir la montagne. هذاك اللي كيكون مع السياح، لو غيد، المرشد، كيساعدنا باش نكتشفوا الجبل، لا مونطاني.
هاد aide شنا هي واش in a verb هاد. Je consolide mes acquis. Entoure le jour où tu fais cet exercice. انت دابا اليوم الى نهار اللي كدير فيه التمرين هذا، واش اثنين واش ثلاث واش الاربع واش الخميس واش الجمعه واش السبت واش الحد. النهار اللي كدير فيه هاد ليكزارسيس دور عليه. B souligne les jours passés avant le jour entouré. مثلا اختاريتي كان اليوم هو الاربع عاد تسطر على ثلاث واثنين، كان اليوم هو الحد عاد تسطر على السبت والجمعه والخميس، يعني عاد تسطر على الايام اللي قبل من هذا النهار هذا عندك اللي كتصاوب فيها التمرين بالضبط. سادسا indique le groupe de chaque verbe. Tenir in a groupe. Wesh, premier groupe, le deuxième groupe, le troisième groupe. Saisir in a groupe. Comprendre in a groupe. Blanchir in a groupe. Approcher in a groupe. سابعا entoure les verbes du troisième groupe. الدوروا على أفعال ديال المجموعة الثالثة troisième groupe. Je fais partie du groupe d'artisans. Nous respectons les règles de vie à l'école. J'apprends à dessiner le drapeau rouge. Vous finissez de tisser le tapis. Ils vont en voyage à Taroudant. يعني هنا الأفعال في الدوزيام جروب ولا البروميي جروب ما ديهاش فيهم، قلبنا على لي فيرب دو تروازيام جروب ودور عليهم، دير عليهم دائرة. ثامنا écris une phrase au passé et une phrase au présent. تكتب لنا هنا شي جملة في الماضي وجملة في الحاضر présent. هنا غتوقف الفيديو وتمشي تختار راسك في شي ورقة ولا في الكتاب ديالك النيت بقلم الرصاص، ومن تكمل عاد اجي شوف لا كوريكسيون باش تصحح راسك. هنا قلنا souligne en bleu les expressions qui indiquent le présent. الزرق اللي كيبينوا لنا الزمن الحاضر. maintenant الآن aujourd'hui اليوم en ce moment في هذه اللحظة. وقال لك عاود en vert بالخضر اللي كيبينوا لنا المستقبل. demain غدا l'année prochaine العام الجاي. هادو اللي كيبينوا لنا الماضي ما نديوهاش فيهم. indique si la phrase est au présent, au passé, au présent ou au futur. هنا عندنا hier passé، عاد شوف hier راها في الباسي بلا ما نمشيو لي فيرب كونجوغي. هنا demain futur يعني غدا يعني غتكون مستقبل. aujourd'hui présent. l'année prochaine العام الجاي futur. classe ces verbes dans le tableau. هنا premier groupe عندنا ranger arrêter كيساليو ب ER. deuxième groupe كاين finir ou lire. Tu nous dis de réfléchir avant d'agir. Troisième groupe dire, le verbe dire. Troisième groupe réfléchir في الأصل ديالها réfléchir. deuxième groupe علاش لأنه كيسالي ب ER وكيتكونجوغا بحال finir. nous réfléchissons vous réfléchissez كنسمعوا داك الصوت ديال اس. aide le verbe aider كيسالي ب ER وماشي هو ماشي le verbe aller لأن كاع لي verbe اللي كيسالي ب ER إلا le verbe aller اللي في troisième groupe كلهم اللي كيسالي ب ER هي premier groupe. je consolide mes acquis. entoure le jour où tu fais cet exercice. مثلا اليوم الثلاث هنا دورنا على الثلاث. souligne les jours passés avant le jour entouré. بحال دابا هنا شنو فين خصني نسطر على le lundi. indique le groupe de chaque verbe. tenir troisième groupe خا كيسالي ب ER لأن كنقولو nous tenons vous tenez كنقولوش tenissons ولا tenissez.
Saisir, deuxième groupe, nous saisissons, vous saisissez. Comprendre, troisième groupe. Blanchir, deuxième groupe, qui est conjugué à finir. Blanchisse, nous blanchissons, vous blanchissez. Approcher, à premier groupe, R ou machi, ou le verbe aller. On tourne le verbe du troisième groupe. Le verbe faire, le verbe apprendre, on a le verbe aller. Écrit une phrase au passé et une phrase au présent. La phrase au passé, j'ai mangé une pomme, passé composé. Un écrit faire. La phrase au présent, je bois du lait.